পবিত্র শান্তা ছি ছি আরে পবিত্র শান্তা থু থু বিধায়ক নির্বাচিত করেছিলে জবাব দিও এ 2 বছরে কেতে ঘর কিনিছ জবাব দিও এ 2 বছরে কেতে জমি কিনিছ জবাব দিও আরে মদ ভাগিদারু কেতে আদায় করিছ জবাব দিও এ কোম্পানিদারু তুমি কেতে টঙ্কা নেইছ জবাব দিও এ কোম্পানির যুবক মানুষ চাকরি দাবি করে টঙ্কা নেই তো তুমি জবাব দিও থু থু তোমার বাপাকে থু एमपी को रिप्रेजेंटेटिव एमएलए को रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए तांकर पंचायत सभापति माने यही जवाब देबा आमार दाबी अरे न्याय्य दाबी बीजेपी मागुची তুমি ইস্তফা দিও পবিত্র শান্তা ছি ছি अरे पवित्र शांता थू थू आची का थू थू ये लांजो खाओ पवित्र शांता थू थू चलो भाई माना पवित्र शांता हाय हाय पवित्र शांता बाय बाय बोलो भारत माता की।